Jadi semacam ini, Ustaz Khairul Zaman atau Mullah Zaman. Kita ini sebagai seorang Muslim dan Sunni, kita kena membela ahli sunnah dan menjadikan ahli sunnah itu kayu ukur. Dengan arti ahli sunnah wal jamaah itu yang benar, yang tidak sesuai dengan ahli sunnah itu yang tak benar. Sebab itu kalau Anda perasaan di banyak kitab-kitab ilmu kalam itu ketika menukil atau mengatakan tentang ahli sunnah, pasti musannif kitab itu mengatakan qala ahlul haq. Qala ahlul haq dengan arti ahli sunnah lah yang benar. Kita kena menjaga tradisi itu dan kena meyakini karena kita adalah penganut atau pemeluk dan meyakini akidah ahli sunnah wal jamaah sebagai akidah kita. Dan kita meyakini bahwasanya akidah ahli sunnah itu tolak ukur kebenaran. 4 abna ini, dan mereka semua ulama besar, bukan orang-orang biasa. Mereka semua orang besar ini, ulama-ulama besar, tidak sesuai dengan akidah ahli sunnah wal jamaah dari beberapa aspek yang berbeza ya. Kita ambil contoh yang pertama sebagai seorang Ibnu Sina. Ibnu Sina itu seorang ulama alim besar sebelum Imam Ghazali. Beliau itu meyakini tolak ukur daripada kalam-kalam beliau atau kajian beliau, tulisan beliau adalah falsafah Aristiyah. Beliau dan falsafah Yunani. Falsafah Yunani, falsafah Yunani beliau dan sebelumnya beliau namanya Al-Farabi. Sampai dikatakan kalau Aristo itu mu'allimul awal, Farabi itu mu'allimul tsani, Ibnu Sina itu mu'allimul tsalis ya. Ini guru pertama, guru kedua, guru ketiga. Ini istilah-istilahnya mereka ya. Dengan arti Ibnu Sina itu seorang ulama, seorang alim besar di dalam Islam, akan tetapi lebih setia ke filsafat Aristo daripada ke ahli sunnah wal jamaah. Sebab itu dikritik oleh Imam Ghazali dalam kitab beliau Tahaffutul Falasifah. Tahaffutul Falasifah ibarat kitab yang mengkritik falsafah Aristiyah, filsafat Aristo, filsafat Yunani, melewati lisan Farabi dan Ibn Sina. Karena dua orang ini yang memang yang paling dekat di dalam menukil dan meriwayatkan filsafat Aristo ya. Paling terkehadapan lah dalam memperjuangkan. Betul, paling memperjuangkan dan dianggap paling dekat dan paling presisi di dalam menjelaskan apa itu filsafat Aristo ya. Presisi ini tepat lah. Tepat. Presisi ini tepat di dalam menjelaskan filsafat Aristo. Sebab itu di dalam Tahaffutul Falasifah, Ibn Sina ini dikritik oleh Imam Ghazali, bahkan Imam Ghazali seperti yang kau sendiri tahu ya ini, bahwasanya beliau itu mengeluarkan Ibn Sina dan Farabi ini daripada Islam di dalam kitab Tahaffutul Falasifah karena sudah mengingkari perkara yang namanya al-ma'lum minad-din gitu. Ini daripada aspek Ibnu Sina dulu. Baik. Adapun Ibn Rushd, dia tidak jauh berbeza dengan Ibn Sina. Yakni beliau adalah orang yang juga setia kepada filsafat Yunani. Yakni beliau pun lebih dekat kepada filsafat Aristo daripada ahli sunnah. Sebab itu beliau itu juga tak terima kalau dua orang ini sebagai representasi daripada Aristo. Saya yang lebih yakni Ibn Sina yang lebih berhak. Ayo, Ibn Sina dan Farabi ini tak becus, tak benar di dalam penukilan. Sebab itu boleh dikritik oleh tidak otentik lah. Tidak otentik, sebab itu Imam Ghazali mengkritiknya. Yakni saya yang lebih berhak. Dikatakan oleh Syekh Said itu atabiul wafi lil Aristo. Syekh Said mempunyai saya mempunyai 2 kitab tentang Ibn Rushd. Yang pertama adalah kajian master beliau. Kajian master beliau tentang Ibn Rushd. Kemudian ada tulis mukhtasar mungkin terhadap kajian beliau namanya Al-Kashifus Shaghir an Ibn Rushd. Ada tentang Ibn Rushd, yakni beliau meyakini bahwasanya Ibn Rushd ini akidahnya sesuai dengan Aristo, yakni Ibn Rushd dan Ibn Sina Farabi ini satu gerbong, satu kapal.